jumanin jumala fulan danna nin fadin danna barako danun kan alkalam brana na me man kanya nin duniya no duniya ile tanyala alibe bambo kumbo alinde bambo sillo alatala bambo tale On all your web design, hosting and domain name registration, application development, network and voice, contact estechconsulting.co.uk. On web design, we design, host and maintain your website on both Windows and Linux servers. We provide SSL on your site and 24-hour support. All you need to do is tell us your business name and we'll do the rest. On application development, we develop business applications including mobile apps to meet customer need. On networking and voice, we provide network services for both home, small and medium-sized businesses. We install and support Cisco Call Manager. We troubleshoot any network security issue and advise businesses on cybersecurity. We design logos and leaflets. For more information, visit our website at www.estechconsulting.co.uk or contact us info@estechconsulting.co.uk. Alternatively, you can call us on 077 37 800 647 or 074 291 24940. Save me, my beginner. bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana bagasol kameya walla fo lafta sawulna la banka bo jankata la do to ban nin nyunu le problème oti nde safo ko la problème wonu bantale katu ko munam jingali shipping and removals limited nyunul mu company lete min yalon koy nata pour ka mod la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwo kon ngila fengol cikaji ngi samba Gambia andu nem fotata Gambia alla modu alla ta fengol ya dummiya nka samba fo la bunda kun walla alka mune wat jingali shipping and removals ali commande 078 6365 4091 walla 074 9194 9819 walla 020 85147771 ntoludum na doku lanna yale bije andu ngadaman kolya ye fengol dinna nyamin nka dila molla wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tenelungo fo arjumalungo kabo talanse somonda kata fo talanse suto badi ngol kumo banda walla ninga fenso to jam alngan na badi ngol mira Gambia ninga na badi ngol mira Gambia jingali shipping and removal alinge command jingali shipping and removal walla nata kanda handi na kilari yalla ka fengol ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on 078-6365-4091 or 074-9194-9819 or 020-8514-7771. We offer
freight direct to your doorstep in the Gambia. At Jingali Shippings and Removals Limited, we are cheaper, reliable, secure, and efficient in what we do. For all your goods and items, no need to hassle. We are here from 8 to 8, Monday to Friday, to collect your goods from all over UK and deliver them safely in the Gambia. Because all our problems in sending goods to Gambia are solved. Jingali Shipping and Removals Limited has decided the satisfaction of our customers is our #1 priority. Jingali Shipping and Removals Limited. Moro, Kimbara, Kortan, Mijandro, Kube Fajula, Kube Fajuka, Kube Sumayari. Baba. Menjesio Mika Kodo Kinyankala Kodo Kimalam Bakalanya. Tabukan Karole. Mukaka. Niaje ya belo fo suba me Westfield murumuru na ko nga fo nadi nul fele ko do kinyana ka bonay London banko kan Jula Finance ni Universal wolle bulo du nyobula ni garantie trust bank nyum banko kan pour ka ko do so no andi molma ay ka Jula Finance Limited ani Universal wolle fam foreign exchange bureau wala fam jim kay to moy bari malam ko fela jaw opposite post office ndamere kan ninsi wa mun ninsi wa fo momin ka kodo kine ko ninsi wa fo ka kodo kile mole ninsi o sa adi tabu ka ko dikio la hani bansan realize la building no min bije kata fo jaw esow fa service dala ni tambita barala iboto gunjuru fana marcho balaje ibo fananto Gambia banko be ka kodo kiya beto hani West Africa Senegal Mali Sierra Leone isu kodo kiya beto andi ka ko Nigeria ka kodo falin e ka falindiro ka kodo ka do ku nyaawo nyaala sila sa kodo kalam kun jambayri na saji kodo lafta kata wala to futaje no ba 18 e kairaba aga ñu jay bol hani janjang ne dajo tuti janna jay ba futale ha Jula Finance ni Universal ni garantie trust ni ko ko di ko la jidika ni buru ka mbadu wadam fa Jula futaje Ekoniyawe wemba koko isalon ko koye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walle ni GT banke bulo du kono nyin kamala ka kiyo di bondo sono en tonya nyilmu nyontanati ko di bunda la fannal ila ko lanno warta jiko bije andum fanan telingu bije niyamo ya kanyama afwa nyama atwa nyama Nilamwot andung ila doko be dal nyim fanandale fodung local transfer bank ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales e ko fanan be kaliya ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited e ka nyim fanan be kal ko mel labanta kun ko to ko nin ka dabol mabo dulala wonto nimmi lafta ko ku ko soto nyun koto inyanta ka mun ni muneke na bundal be fata Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adresse mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 0138435979 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office dado sotale bara ni tambila SF service station ola Bansang wodumbe mintole Reliance building Gunjur ni tambitan na marke bala dron woni jara wala yen command ning 964108 6241088 9551088 wala 3051437 hanikabi ising email julafinance@yahoo.com wala ye internet okonola www.julafinance.com Konyamwe holye mo kilinte albeli amo nyola nil natal kamol ma koy kan sebentu ya nganyori siribo kamara kanyana membe gerin gabonyine nyama ningine belorin dolbe dahada betilin nalale mbali jegan mbali muigan mune ite eta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni ye kilin sang wale la gobleto ye kili wo kilin sang yinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme oti
mi ya lon ko ika fole kabe keri nyami walla nil lafita ka moy kabe keri nyami andu nga kontine ka moy kabe keri nyami al ngam bulo dum mimbe keri koto ni tela nyinti sato lu sotola anning ila nyin ko bleto atul mimbe UK al binta bojan komandi 074 638 86811 minule alon koy be Germany ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 al tulmini alon ko al ben Norway al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min komandira ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046 739 466119 minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 00393512745086 walla Alse Pamodu Bojan Kumandi 075-122-18329 walla badi ngodu alnga mimbe kerim makoy isaje mimbe kerim fanaye murung ayalu makoy kibaru to anin kachadi mantu walla mimbe kerim nkafo tolbe dahada mbetilin nalale mbali jekan mbali muikan. When doing business, few things define you: transparency, loyalty, reliability, customer satisfaction, and so on. Mediate Money got all of these beyond. From Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Dubai, China, India, Pakistan, Gambia, Guinea, to anywhere you are in the world, receive immediate money. Way of sending money. France, USA, Italy, Norway, Gambia, Denmark. We're nearer than you think. Call us on 44-800-0324-314 or 44-203-17409. For more information on sending and receiving, general inquiries, and more, email us on transfers@immediatemoney.com or support@immediatemoney.com. Visit our website at www.immediatemoney.com. Smiling Coast Transport and Shipping Company in the very heart of Zurich, Switzerland. We are the #1 transport and freight company in the area. At Smiling Coast Transport and Shipping Company, we rely on experience. We are cheaper, reliable, and efficient. We collect all kinds of goods and deliver them safely to the Gambia. Cars, sofas, chairs, and everything you can think of. We are operating all over Switzerland and some part of Germany, from Freiburg to Stuttgart. Call us now on 0041 796 631 176 or 0041 793 242 362. For a quick and safe collection, call us now. It's the Smiling Coast Transport and Shipping Company at your doorstep. Mbadi Gambia ko mini be Gambia kono anin Gambia e bantala dunia tonkon nano mume beto atol mini alon ko nyintembo to albe mimbe kerin noma kabirin jibe rola folla moy rola ngal mume la be kontonga tola anali jamundangolo ka fale ko assalamu alaikum. Mbe programme datela nim man satalla to ma bismillahir rahmanir rahim katu ko atelo man soti miyon to do dada mbe murunna fanan
mba tentula mba jayila ani mba warandirol min yalon ko dandula tela mbe Allah subhanahu wa ta'ala danila fo asene monin kafaro ke sabante fureli kabo na kunti bala Muhammad sallallahu alaihi wasallam katala dimbaya modu anala saibolu anin misilme sabante freto malo ala o mare Allah subhanahu wa ta'ala la jamo soneya ay dundi jannatul firdaus mbe ala danila bi fanan fa sentanka ne wala masi bola nyim programme to bare asemanta ben ne wala kayrola mbe kando nyen na man satalla bulu nyin kamala atelo mum man so mi yalon ko akala jongo kere kanda andun ay jowo jon kanda bade ngudum setano maru fo buke filindino sako hadama dingo setano walla fo jinolu setano nyin kamala bi fanan programme mi yalon ko ngadati nim bismillahir rahmanir rahim lala fonsa kumfano ning alhamdulillahi rabbil alamin badi ngodu tumala min nanganda o farda kuwolu bang sal bismillah koten na programme to mimbe keri nde ngadati wala nyama mba fuka wala nyama adu fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabayatu mbe continue la ka banke wala nyama mbadi gambian kolu jibe laal ni lamar laalu anu min yalon koy bina jibe rola ngalu mu me konton kotenke altola anali jamunda bidun na programme nyanta kala social letality bari mbe social leta sambala nan bari ko dolu bi jel dami yalon kon lafta wolu sene andila do manding min sunta na kunum programme na kunum programme ko no bade ngol na audio dore sambana jang audio mi yalon ko abota fabu sane le bul fabu sane UDP dingolo tumala minna nka audio dole sambana political party to dinga problem o jeje coming ka sambana doito there was a time nga audio sambana ne on mama kande andum fanan nka audio announce le political party dolla so nyine ya sabu tumala minna nyin audio futata toluma ngaje ko to nyaade modu nyanta lonnale nyine ya sabu ngawo audio sambana nga play nyin kamala ngununo mini alon koy be duma modu dammal be nyonen na confusion be keri malo mone be keri isaje ninga nyin audio sambana nse modu sotono mini alon koy be react la yene ye ko fonye mone be keri bayring meta nyim falalen ko nin kuwolu be kering kumpo manyi nyaaje nin kumpo keta kumpo kamuneke akamununguno leke andu ngununguno ni wasiata bake akamuneke akasabule molu ka kamfa bayri nyin kamfa min bebe kering molu da malu tema sakonana ta minili yalon ko tolle be UDP asonko beta ta nata wala mnyindi ko nyo fahamu bali yalon bari ngamira de ni modi e fahamu rolu ke nyinu mu kudati me yalon ko asonko manyan na warla bari ni nata jibe jannin kawo audio sambanan nun kunun tonya bari ntamu molati me yalon ko buka lamfanka momi yalon ka kala fango kambake wo mu molati momi yalon ko amal lanno so bari nyanta kula kala ko mi yalon ka be modu landilela e bajala ko ni woketa ite sina kellan na moti bari ni nata jibe journalist do ko kono
man kaftano si bare kotonda on tambita wala bayrin ko mi yalon ko be wala ke kam min siata sangi muwanti woni man kutote no woto ita kutute la no woto kotay andun journalist do ko to jama man kasi janne ka yamaro di anin ka bonni moli e nyoto mune mu kibaro to jumala mu kibar talati anyanta ka kenyadile professional journalism di norm mune ya sabun to nga wodi viyetin kombe citizen journalism la tala wol be mu kurati mi yalon ko meta wol fon na jan bari to nga approach menta wala mu citizen journalism bari nin kombe la professional journalism norm la jama woli fuaro lu batandi Africa sanji taworo nin feng independence nga professional journalist le soto bari la do ko kono ike fangol le fanka yandi do ko kono aka sabu inyanta do ko min kala banko moliye ibuka ken bari journalist la do ko mu moneti katara carte fayla lu nin ye carte fay minuli wolu tema wala mu man sakunda mi yalon kay mon la mandate le soto abe mon la hajo le tamande kan kato ko mon le wo sembo di ala pura wo tamande nyim mo bete lo nola ka mo man sakunda nyinin ka mune ya sabu nyim manke mune ya sabu nyin donne be kala nyinne ya sabu fourth estate sotota ye journalism londi kaje ko wo setara check and balance la man sakunda ni molu tema nyin kamala man sakunda be ko min bela ase wo ko lan kanama moliye molu min yalon ko wolle sembo di wo man sakunda lula bari nin journalist o keta fuaroti wala journalist o keta hadama di ngodoron nati ngalon ne ko dunia kono man sol min yalon ko katama nin democracy la mafo dictator hani dictator isilata journalist la katambe fengo beti kato ko muni isilandi journalist la kibaro mu jora ngol ti jora ngo mi yalon ko dulade ta nyaawnya aka kunjere nin kube kerin kibaro sotota ni e bundale be soro e kur be soro aseke nyaawnya kibaro mu sisiolati abe kanala dictator anim president ngol nyaaton kolu hana manke president ngol bada man sakunda nyaaton kolu ni be kula kumi yalon ko amman bete ya to fe monu manyan nalon ni mu dictator man sakunda leti e buka journalist lu ne ike mutale ye fa ye lanjor ye bay bankor kan komin kata ya jamela wato kon bari ni mu democratul ti ka muneke e ka journalist or professional journalist ike sabananne ike nehal ka fendu da kono nyin kammala kuwol min bebe keringa be kana fono bari fengon fe ba fola as a control as a kuti mi yaron ko abe elite le nafala elite wolom jumati wolom man sakundati anim man sakundala bulo bari hani west janga be tama ka wole nyam bari ika foyle ko ni nata britain jang report madok anim mo kotangolu britain na politiko be nyinu lebol ni tata america ni media balu wala ka political landscape ni ta ya shape so nyine ya sabon tolko okay tumalame na wobe kering ngajele ya jamme fanan nata prof doli e fangol ke professional journalist o dayi kunam wala ka min fo modiye kabirin daily observer nyol to fo GRTS nyol to fo dula ko tangol to wo mu fennete mi yalon ka diya taw maral ba tulole bari itol fanga yalon ne ko banko la na fatiji misali fe kabirin daily observer molu be yaya jamme kulori file ba jamunna ibe ko be kala e ba kala babili mansati ba kala ko be itol fanga yalon ne nin ala tema yaya be minke kam molu la ani itolu kam min fo man ke kelimati bari the norm of professional journalism nyine asabu wati dictator ka fon sulata journalists or la minianon ko they are responsible. So but in social media not I would taboo in break. Social media ko anybody could be a journalist as long as you have your Facebook account, you have your Twitter account,
or you have your WhatsApp. Kuo be keri nyami isa bondi no wanyam. What is more accurate? What is more truthful? Kuo be keri nyami yeneta luta ya bondi akina. Badi nene nga nyumfo janne. Kabiri watu mena solo sandem fitita. Diaspora be ni aje ya jame ma dajano because ya jame mo jamale fa. Kabiri ndeda Haidara nyolo Usman Koro Sise nyolo modu sondale dolu man son katile fa. Ate fango sita je waya wati ayatande ko ate me fa me dulalu long ena area tande na ko me fa me dulalu long bar bidin solo sanden taketa dunia be yaje ya jamme wala mu victim foloti ya jamme finta ko tonyade ndele nga nyimfa bara man dan ka fon ndele nga nyimfa ako molu ka fa police mararol tola tare be nyinin ka kan dunia karo bena so nin solo sandem fata wo ku kilo ngota police sol ba nyinin ka fata fo mun nana ma jolet ya jamme nyin ko gambia ko bari asonda mune ya sonde wala mun yin citizen journalist so te mine ya lon ko man journalism kara e ka kele naturally e ko je nyami e tara gambie kuje tol fe nyim man trata makay yen ta dol ta wale informational di nyinna mo citizen journalist simte mimbe keri mbelo rin nyinna ka so nyinna ya sabu nafi ko do bi je ni on commande ko ha pa yalon professional journalist so nyanta bandi sotolale e manyana modu busula e manyana decisional maker e te nyanta folale ko iko ko tolu batata professional journalism lale iko we want to bring in evidence abekeri nyami ngafo nyama ibajala nin datita kamolu tofo sulu saji ma mam balam fenna fembuka kijo fara fonin saji yorokono ika ko musulu walati nindoro ne ka sulu saji ma kijo fara so wala asabu kunun the norm of professional journalism ngawo sopasle ngawo ignore so wala asabu fabu I will have to tell Fabu one thing left a money la moini hakilo. Mba fola Fabu ye ko we apologize to him. Why mba fola Fabu ya hako bo indini? Amanke the content, amanke audio tinga mim pintindija. Kato hakate nate mawala atele yafo nga findindi watu mina mbuka fo Fabu ko but Fabu fangale kafo na dala. Audio to womo evidence let. But mune ya sabu ko mba fola Fabu yen apologize katu ko nga Fabu ko mandele nadi amuta nsonda nga accept ko afana e min photo nyalo ando nga accept wala mjinti ko nimbe audio pelela tela karo anda teninte ka diamule nun nyanta kumandela le nga fay ko yela audio le futande made bari bimba pelela mimbe keren bari mo woke ka kumandi ka fay nga pele mimbe keren woketa ni ko yati andung akuwa ma kontane tumalamin na mimbe keren belorin tonya foda maleka wote ke nola ku jawti tonyalum nyanta kumandila nunne ay taranun jam kunu ninga audio play foka ban ko min lamin jasi ta kata nyame ninga audio play foka ban ngana ngate sambana ina e dia nga nyosa bari womu ero deti I apologize for that but also ni wo fanan keta no to nun kunu ku jama se tinya no le andum mampare ku tinya bari ni aje fanan nga audio samana ma contact. It's just like kabiri nga audio intercept doing call bulu manta wo doing call commanding samana njang nga foye ko lafitale ale nyin audio clarify wala ale na le fango defend because nga nyine feel ko afotale ni nga play fokabang ni tolu lafite fango defend la ebe ko lale nanan yene fango defend sa tara moli this side of the story moy bari yene tolu fan na story moy mun dalila le ya sabu yenyin kuwole fo so na Fabu kumandi baliya telefono la wo kuyata e andum fango ngaje ko wonyanta tala le with the norm of professional journalism
But coming ngami mfali niteka professional journalism defile, niteka citizen journalism like. So this is why I'm going to apologize Fabu for not calling him. But nim Fabu fanai kachakele bari kunu be Fabu la kamo bondia. Mbuka fo Fabu ko Fabu re koten Fabu koten Fabu fangole yaf. Bari min munna ya maroti num fanan. Bidin nim Fabu kachata wokile wolem. Wolem nyenti ko. Wato dolo min ka fo bungol kono abuka fo banta. Mo jamale bije hanim be jikiri minulla alfalu wo dindingol bon jiki mol e ka ko dolo fo bungol kono ni fintida bante ka min fa buka ke kilometer because bun kono diamo bijele banta diamo bije but mistake ko ka keno mo be bul but in social media mu fennete example follow li atandi nin kankurango ye bafa ni to wula mo je nyanta bola example follow li atandi example follow li atandile moli netalo ki moli le netalo bini alon ko they are very confidential won netalo lu tata jolo modo lu bulo ko amanya na jolo na min bulo ko anda nata kellan kenemo bayde sinya jelle ngawoji musonin ke ye diam akay ko la fitale yela netalo kinyi musoy netalo ki ay ta jolon ke do la muso bulo ko o fanan kam faare mo aya janjan dunia be ko na ke dia mubat ngawor beje jan nga jele moli audio ki moli kabiri nga be diari wato minne bele kasika o audio jawlu ka wodiya mu jawlu fo audio lutu kabiri kuya nata wolda malu tema do kam fata amma kanwala kam fa nyin control no yenyu wo audio le ya samba banta batu kullolu wanyata ko ya mambetea ala mambeta kala ngajele fana molu ni la futu muso ye ko min ke kulloto bayre futu wo kullolet nyine sabu ka futu wo siti nin kullote te futu wo siti wo kullolu wato mi yanon ka diari ku jamale ka keno futu wo kono ini futu nyoma tem bal dole bi je na ku yata ngajele fintita banta bato ye la futu nyolu lan kenama so ninga wol je fanansa mbe min kala wala nyende ko ini mo se diamu ini mo se dia nyawonya certain things bi je ni be wol fola e manyanna audio kilaya amari commande telephone le na dia hani ataranga alon ne ko nduru baji manya le be gambia batumando bi je ni mo ini mo be telephone la ya record mo ka wolon ne ko karnin karibe telephone la ay wo record so wo mari famo buka na daraja because mo ka silalale mo ka boralale mo buka hani ka kumandi mo ka kuminta ko niya kumandi abe kelan duru baji leti ay record alman duru baji nyininka mo jama buka kumandi sai ngore mo because ya iko kamera suma sanyon record woni biteba adana telefono ga dalla ne wati jamaade bari modu buga hañi ka kumande so ndemana Angleterre ja wato kono nimbi en kumande hundo don de paabe nyaade le safa de ko sayne wonta sino la ni kamara modu ka ñoo record ba say modu sila ta ñola fabula dia mota ñen record o ki mode wo mo nata ki mode wo mo nata ki mode. But we have all the audios me alonko I will not do justice nimman nim play pour moli amoy because mi neketa nga wondon play le fabu sane mo jamale amoy so wala ya sabu nyin don fabu fanan ala fanala programme nyin konole bara nyin natandina bari akunu ngai video kele ko abina programme ko na amda be react because he was not happy with me. So ndefana nadi amutale nga time be arrange he should come on board today. Bari mol nata commande karo be la ka fay ka kanadi amu UDP la kuwala. Kato ko nadi amuta kuja mala be tinyala fenja mala be tinyala semira. So wodi amu min siata bayde muhada mademo ikara kiringo mu ifango tati ikara kiringo mol le tati. Nyine asabu fabu ko saya ina bayle mimbe keri. Bari saying by the moon that the Amosia can. For now, I now buy for Janin Kudo for number 50 la cotton.
so wala ya sabu wala wo kamara don baadi ngon te fengo fenkela don be fero kala ngata fabu da rejoin that play bayri nga en apo ngaw play moli amoy andu kunun di amuta so ni man nyem fanan play moli amoy ta la side of the story mola mune ya sabu ay nyingi so wala wo kamara don bato baadi ngolo naleta fabu da nyin video to tariya nyama nim bota wolto na sedon social leta kono bayri bi intemeda woto baake bari bi lafta montaro wati killing ani minute tan saba ndo do nakala jam walla saim batu ngata nim fabula reaction eta assalamu alaikum gambian kodu assalamu alaikum UDP alinali badi malemu fabu sane kaya somanda kamembe jila do ko lan sino to na audio control fula malake jang kay to ko mbital la lambe resla nim paratan bina mbe kacake la jang kuma kunta mo mbebe fokan na audio membe sakulet kan me yalon ko ya janjandi formo do tare mol ba ki la ñoy duma pour nga nga sene andi bare mba folo la melna walen ko audio men ali yamo ente fabu kan to ho jenti la ngafo fente je men fotam fe ente fabu sala la afo bare lafta ku dan tan ko en laje nga audio le kele men siata jurumo o maria bare ya ngene cius kawale tandi ka janjandi dunya ko katu intention bije ko kaytande ko onte be adama barola youth movement on to bar ngama adama barola youth movement on dinte je men baye do wulu ko ben fabu baye do wulu nyamen enem fabu be den ko le ben na suto ni lo may tan no ko fabu da be jet may tan no staferoto may tan no foko moto amang yelo dula ko fabu be adama barola youth movement le inde do lekka jaw ko fula ba keri nyanta men senent la bar mo jama privé on me they call on me pour nyanta men senent la kana fo bar nga fa mo mo lo ba yudi bi ko noko ete min nyim ben commande kan Gambia du kare al kana commande folo yudi bi mo teyati ñina kola fo nga ya jama bondije youth action ko solta adama baro ite fa bu nga kondemle mon be kany formo la moy jang men be kany wodi passion yo dal e be ni ala tema na biya mo be nga kondemle nan ko man la fala man ngene ko sama yudi be karot ma be ta bar ko lan ko kané kelende kampe kelo man nafa suto nin ko meteren dal UDP di wol be kono kelo do wulla UDP le kono men yalla be kafrimba wala UDP take woto ni wol yaaje ko kelo dum tan da malu tema wala ke donne wala ko kontane wala fa bu ko la man kelo wala nam ke kelende ad ngol advocate en kawlo fo lolu wala ko an kané kelende alenga na executive for nova eta yemito ke fero data nga fero dala be marginalized do yadi be tamal no yadi ko ngi neutralize by the sembet na pour que janjang inte forcer la constitutional every Gambian right to support the associational form ya nema dia te nyame ado political dol be kafala nyoma pour kan to janjang dol be kafala nyoma pour kan nasindi wala atini man so ludi UDP like alliance wala e kota ngata independent candidate la coalition so that UDP la sembo is atala no nyame bar kanyo kola men malla fi adama baro londo la wala na tan ko ko e candidate do la mo to dala UDP ko inte fabu ko fana manya na kake kaldu man fa kake fa wa ma fa ko ngam tombo ni ko do kala saydo patchelo wala UDP ko ko inte fabu inte bula la ka foto men la bela candidate do to bonna bar inte bula la ka foto fana men do adama baro ko adama baro youth movement inte be tan UDP re kaldu wala mo tayati ni mo la kelo mo nete ni nafiki ya kuma do men be ka foto abe fania they were caring men sa foko UDP kabin top to bottom ko fabu en kuma ko lafta do ko na ma fu lafta do ko nta dem na fa adama baro ko lafta ma ko do ko nam na fu usen dabo ko ma ko do ko ko te balu ta sa ngasa ni talu da ba hindi ngam men balu wala siata men faji ko man ko tan te na jiko lo la mo kan nta nga kan biya je mol bi la ko furu men na bakar travail ni na do lo men fa ma Kenya lo aka kuma furu men fu mo jam fa jam ko lati hanna ya dolo min faka sula wala ninta ga batil nyola ay kuma furo man fude su furo mo dato fude te ma to temti unte ko fabaka mi audio passa la nyine ka ojumo wala babu ko alin kana bula groupe to mo kana bula kafto me ala ko lafta candidate ko to dala aman si folo wato ma jam fare par mo kana bula ya adama baro groupe to no men ya ga bolle ko youth movement no alanga UDP la dala ni wato sita UDP mo tombo ga bula do ningan candidate ya fa ofen tinya sai ning wala nata ke UDP la candidate e mari do malula to ka campagne ko mari wala tin nda fa bo ni ko adama ro to tinya dam ka so
because mal fa sama rakala candidate ba wala tan nan to isen da fana kinyala because mal fa ba sama ni candidate ba na UDP dada karim ture ya long international fa ba kai kamen ki Gambia ni na remus political carola dinte kering membe indas ba ko da ni ka coordination ko Gambia bare mo tari fam so ka fo le tolo WhatsApp group tola kay WhatsApp group ke tola pour tole daraja tambe ko tan man sula wala tem inte political inte finti Gambia already hali ka da mo Gambia ñu ne mu UDP la problème wati inte ko nga UDP institutionalize nga party le build nga build behind an individual ni lota mo le no ma party na bota je ka bo jene wala PPP janjang wala be APRC janjang wala NCP janjang wala nanta fabu ko mote sotala Gambia mu mo be nañu WhatsApp li yamo ala janjang dunya be ko cew groupe membe so la memba ko ngol len fabu ko productif wote bangi le man fuko ni nat mo be kene mo man so membe fa wala tin nga fa bakar dandala birin groupe wote tara Gambia e be campagne men ke kanje telephone la kana jaajam su don aka dia mo woni UDP ko ko fa bakar wala ni dandala ni la stop amam betia suto mo kam fo woni dina UDP mo kan tari e be dia mo le arta man tar dar fulo man fa do be siri hane o man kar sanjo ke gefolo e ko man fa do parent la ko fa bo ko le man la ke hanni mala ko le mbaf la na ke addi wata tam mesla la men na mat to fa bari modi am ton ko lefta men be satala into satala no bari ñinam problème moti e ka fabu bayndi ñinela al motambulo tromo no la koma yembulande ka fuko du salo na bu kadiamu na man fensoto ado o yut mo velo mo ko insi men fa lo tola je wala du salo la man ke de res mo lonje dinte je mes na ñani audio counter jang aya foko ntene fabu ñolo len bele mo ko o to ba ñu ma foto ni match bari men fana be candidate ko fana prepare la nga fo yenne itoli yalla no non tiena non ko kontere ka falo kan to kala candidate to prepare ma sa ko sai e ka fitno wuri de parti ko lo ko inte be United Democratic Party kala non bala men ka fa bu be fo yembe ni nga mel do kabin 1996 dan tabi UDP janne UDP de lo la 1996 atan tinga sangina le ke do ko wala le kan na salary mu ta inte be na UDP do man kan na ko do ke kabin wala fo de bi ko Mansula mo la fenna Mansula place la ko kele la fi dawla be pour yemma ko ngakara ha ne scholarship be wodi lanna yow ñu ka dawda momo nadi amuta mba falen ko ko en ko te ne scholarship din non apprécier ba ba la ko menula e ko diplomatic passport ko en malla fala ni mbele fela menna wala ngakara wala fa la fi dawla ntawnu namora bari en tobe guri akse bari wuriya a juguro ka be to nyala kana ba inte fa bo na fewo bele no UDP yamba na UDP la ko bele fewo be kew fo yen namul mata yeso inte dam malen diwote ko te UDP diaspora ko na jam me alon ka pareta volontaire ta ani mo be kafru nyoma ni ma yaaje na doni je carte ke so la babo ne ke so la o sen da bo dokolo wala fa kan no modol fay no kan ni modi contact e ko yalla ni te kelo na pinne be e ka fa ba fa bu contact na dal la fa wala a jartante le ngajelo laaje o sen da ba kana fa ma smile ko kene sen jama kana fa ma ko mo sale kana fa ma su fa ke ba ko kana na mi ba kana fa ma du ni a tra ko ka te o ma bonde no je bara man jara nga tolo fo ba han groupe nani afrika ko ni mene ka fata nyoma nga ka fo no sa ko ni na do joro sa na menna ni ma ya bonde no je ni bi wala ka fonta UDP da balati ko le teja inyale mata hasidi yale peto wala albarako talla ala ko membe kelamenti ko kelamati mota bayda do ni ñoo saboni ni ñoo fa membe be UDP kono mo be ñon ne be ko dara ntila nga UDP das la consultation forum mo ka me DCF pour mo kan kan na wali ni ñoo wol be ke na control mbo kono mo be je mela ko ni nga diamo men ke ka audio bandi ka pass bu sen yalla mo ko tawdi bayante ko ko UDP la executive e bu kam meeting je nyanta ka meeting wala ke on ko kaben nga ya jamme bondi meeting fula ye wala ke abe ka tan December ko ñin kartan ni kilo mo be ko meeting ma UDP executive meeting ko UDP executive fo ye meeting wala da ye meeting wala ke ye fero dim tolla be parti taman da nyaadi le ni yit mo no ñin mba ni relation nyaadi le ni ngo ni relation ni transitional banda nembi da election la mo left the UDP la presidency la ya apply at kila ko be party bill la be on the foot of an individual na maria sin floor na mo ko no je
ni patio bil up behind a person individual ko PPP kita jawra ngana bari jawra bata je patio fata NCP sirbi ba fata patio fata APRC ya ajama bata je abe falal ko UDP kana woke ko nga patio institutionalized nga lu nga patio da ke mo beti mo ni hamo bela ba ko mo nana foni anya fa beto ni su na pala so de tangi kanu bari kana bala adama baro no mani adama baro take ita ta UDP e kana bala Usain Dabo no mani Usain Dabo take ita ta UDP wala nan ta ko fabu ko mbam fata wulenke ita bula la mo no mai ka fa ko me president da da sai mbam fata wulenke ita bula la yutu bala ko sai kan to yutu ko yutu mo ala fu mo ni na bu ba fu do na ni fa bula yutu mo ndaka ta dan na janneto bakari tarawal len tete tankula bayri ni tete nyaabe ñola hanni do men fa ko sule de tan ala kam ba mane ita man tan lonne bar mo ni ka men ni lon ke mo le bor sa te kelen ni mo le bor banku kelen ni mo le sita dak ni mo le sita karam kelen ni mo le sita karam kelen ko tene na buka pisali so nga fani afasa ni na buka sila hadama de wala so nga fani afasa ita man tan wala tan para la baraka ba ke gambe ko bye baɗi goɗo wale mo Fabou Sanete ala wokkatanto ɓayɗen mbimo social lete lafa kañum analyse de mon de pare ngamitan ɓe min kela mbe analysis ñintala nga sakinde fone murunta non talata ɗum because there are a lot of things me alon ko lafa ka ñinin ka role ke ani ka analysis ke ɓayɗen audio ɗo fana mbijaɗa mi alon ko something jamme wale wokkinan ka ɓayɗen audio ɗum date bolle so ate fana nata audio di do la fana janjanta so la ko fana sambana ne bari mi en jakar won nyinte ko janen ka te sambana nde confused I don't know what is going on I'm so confused let's mimbe kere mbafula wala nyam yaje Adama Barrow mu independent candidate let Adama Barrow publicly and officially resigned to the UDP. And do kabiri ngai wo resignation okay Adama mamu iko ay safero ka murunta UDP mamu UDP ko ya safe ko ya murundi na UDP so as of now Adama is an independent who is not part of the UDP and amantara doi amantara PPP amantara NRP amantara GMC so sai miye memo jakaloti wala mnyende ko misali fe more media long misal fe nga moy ko ibe candidate dole wulindila Adama Koto but ni na political party be jibe they are all campaigning PPP be la campaign wala le GMC be la campaign wala le because he believed that ko Adama Mantaraji GMC fe la science and about congress yeah other political parties invite but wo fana be mo monete pour ka GMC nyintaka warani but Adama mantra UDP so mukufistale yabo Adama bije be candidate do fana wulindila but nina tajibe Adama mantra UDP so tenga amira UDP nyante la political kelale ye la campaign yolke without Adama because as of now Adama is not part of the UDP unless Alkonye ko Adama is part of the UDP then it become a UDP led coalition. But as I understand, Adama Barrow is not part of the UDP. And as of now, Usain Dabo is the leader and the Secretary General of the UDP. So, okay? UDP se mineke wala mnyende ko yata ndila UDP di wala ko. Alkanal Dabo ni movement okona because UDP fana we are coming up. We want to select a candidate me along for the next presidential campaign about Dabo la jet. Bari agreement on lebije agreement on mini alonko alinkana fonga agreement on dolus horoma ngana agreement on dolu horoma bari agreement on bije wolom nyite ko Adama Barrow na tele for the transition so alina Adama makoi through this transition I successfully bajela ko next government mimbina obatala ko be leveling but say ning Adama na tele for the transition at lola captive file na koten after this transition. So why only push and pull within the camp? Manje fahama. I don't mean along Calibin command can look at it. Man telephone or dial follow Italian code that I don't even open a phone line. There is no question there. Nalian command design album because Kankurang is a Koronto Nyaka Jamikatila.
somebody ngani do fana jibe ngamila something jamme I don't know a Momodu jamme or something jamme but oh nyemari ben calling na trom telefono dama yele in Italy mala telefta muna fana akana ke kianko jimini yanko watu do de kanko le kata WhatsApp audio la mo na programme do on WhatsApp ni en ko le sajibe hansa ba kan ni en ko le sa fone ko ha la fanda bula la programme to la tarebe WhatsApp le la mo kan it's impossible ni be WhatsApp la mo kay ti dabula no la programme okay sa me min kala mbatu nga Mohamed Jammeh la ñu don sama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh DCF groupe molbe mbalbe kontonna alfal men bebe ñu groupe kono albe tolla anal konton Allah albadi madam Mohamed Jammeh sain nente jitanan do ko la kon sina pour financi diamu kula mi yalan ko wole be diamu kam bi DCF kono men keta audioti membe den audio la ko wala koto fabu ye menki Fabakary Cissé bawo nga ko momo ile tribulo bari comment be do ko la o wato onte audio bulala no bawo ni ko mbabula skeno do sitan interrupt wala nan ko mbabula la jele maybe ni jita do ko le tan sina diamu ko kan diamu ko bula je the reason na da pro ka diamu jambao nte safa ko bila mu sinya saban jamu de pro ndanga diamu jam in DCF group on naddo jani bi tema ngalla moy loko wato do bar comment diamu safa ko bila sinya saban jamu ti da iyo na diamu fanan dalilo komen nin poketa ito fada ko nyin kono e nyanta nara le kefan sedendi e nyanta nara le kay itandi mola ite muneke ko nyin kono mete to sije o dalilo waliyati nannata pour kana kamfan senendi anin moneyati nante to bula dañu ko nyin kono lafta wala senen la mo bema min yalla ko be ko kokon audio nyin Fabakary Cissé le yakintena Fabakary intana la long intana ala nyolo ni mbitema lanna ya ba wala benna tema anin hadama ya ba wala benna tema so Fabakary na da audio nyin kinyana andu wala audio fanan ki dalilo amma ke nyin kam mapuru nte ya long muna be kering ako purun sa so hakilola nte la hakilo muna je ko nyin kono ako nya bawo audio nyin kabrina suda ko en kijo fara ba ko nya bawo nim fabu tambira ku jamal lan na ba wala benna tema akan bula ku jamal lan ka to boto anena man insafan mena man misunderstand so ako nyi bar ko men nyi ko nyi ala diamu nya en kijo fara ba ako nyetala haklo mo ne dinna nyi ko nyi kono nka yalo kuoku ana kenyalam nka maybe ita be gambia na fabu mantraje nka fabu ko ku jama moy ka file nka woto ita membe kere wa file nka men ta concern ko nyi kono wala bi UDP la alpha men yalo ko nyaton ko le modin kay ko misunderstand flamina siala itema baki ga bawon tulumu ko malan ko leti ga bari nyaton ko nga misunderstand be siya kay itema baki nga fabu kanyin kafo men foten kaf juma la lota useniye do sinte fawa kanyin ka wala kay wode mawla ako jenno ko men maybe ya men bojo la ba boji sedi kan ton temala nga juma la wote ako nyako image mental tan diaspora bari abi jani nyen tambo nga okay nga den ta hakilo men jenna nyin ko nyin ko wala min nyinti ko isi fabu ko no le na kacha ba wa audio le kiyan ka bra audio nyin fanam bule na man diam nga ko le na kacha afa mune be keri walete si mune ya mar dino ndelan nyanta men kala ni nga rambe kule ke kam mam beta nga maybe aske no kuma ba dala be mon fale nga bar ko nyi ngamen jije nga ko purundala hakilo men dinna janka wo muwol nga priya call ya nyininka bawon ka jam fa jam ni mom be jam fa woltu jam fa janna woltu ka dia nga bawo ko to news dira mo dale be ko mon fram modi nga ba ite be gambia fam nga isle ni fabu fam ko li na dia yo nga ko me yalo fabula mo ko non ka ko nga kuma do moje fabu ko ata concern the UDP ako fengo fa ni ako nimmo na de ko be UDP ma la yatla ma akada de baro youth movement to adu men fane ka follow senda wa dar jen ka wulu mun juma lelti ñun mu bo juma lelti men ya ka follow senda ba ako nyaabe mboji sedi kan mi lan ka okay ka yalla ndam mboji
nga bar sai membe je ngam fo do wala mun ka fa bu ko da ina idea nga ni nga ramisa fe ate kula lonje ta man bello nga ba aske na ate do lonje ta molo nga ba on tul men be jen jama mo ko kibaro le fada din tul mabara man ka ban tul be gambia nga bar nyaw nyen do stara janga o be kibaro men sulle ta so le dem gambia nga so kamala shirwe suno be nyamen san nga ko fa bu ko ya nyinin ta ate be mun idea dine tan nga ba wa audio ke ya me call nga so call nga me ngomen be je ni ya ko le na bo fala nga ndu me ngomen be jaske ne balon na fala ndanga nyine fa ba kar sise so kola kunu ninja mane be diamo la fonda fonda dala kunu diamo don kay ko nte man interest nyin pol fangal la mol ko pol mel diam kay bi na audio mo nga ko a audio en video farba kay because problem mo be UDP ko kay bawo men yalan ko wala UDP la nyaata ko mol ka men ko mandi UDP la kay ni ngata different no be wol tem kay fa ko mo kula dum yalan ka smo video farba because binga odi moy nga odi en kijo faraba ka ko nya odi juma nga fa bula odi yalam nga bara sen mole amanje ka bula ko molo e njama ko nya sen nya nga hani nga nta sen nga bawo ni mu private odi ta sen mole ako nya banta ni te tema nga lonne nga ban fon jaymane nga wala faja andun nin ayatran jaymane si dunnona bawo jaymane fa nambe foru mo nyon kono atulo ben nan na la kumo ngam fay en kawala ako janta ni te tema be nyama ngai ni tema be nyawo nyankai ko nyen audio nyum mole akinyana ngai bara mari ma funga ke mo da funga so hakilolla anda ma kinyana nyim fanan kam maka ko kurunta nga long fa buye muna fa akwa wala tijo para kurunga so hakilo abe muna fa fa buye walla ta nyanta muna kala sai nga be nyin ka kan akonye ko barisa mbala mtaba londo la nyadi fabu ngai ko fabu ye mem foje nka wala foy ngawo senga akonye bar audio kinyana ndo ngala moy ngai jaymana ko nam ngai mtabuka molo audio ki moy ngai dung mbugala fi moy kuma fonye manne mare jabi no ngai mbenyo audio ki ngai yala mo yadilide ngai because respect ko benden fabu tem ngai respect ko benden fabu tem because nka mo le ka ko mandi mbarim fabu akonye ha ngai bari in fact nga bula je do ngani maki ako nyangan kalim bala dim fan jamane kala bana fan ako ni billahi wallahi taala ngan kalim bani fala ko ni audience ta kila mo ngai okay la ta nga audience ke bari bakar tarwal la bulo ko nyin kono bakar tarwal ye audio so nyamen nta muhammad jamme billahi wallahi taala malong man londi so taji nta nga di jamane so bi soma dalam faba kar yang kol apa nya ko njay man ye audio kinyana ko audio juma ko ni audio man ngaki faba kar yo fu wato men nan kay njay man ko ha ngay ntal ngaki njay man apa nya ngaji nin kala ko nya wala apa nya bar kabra kinda fa ya ko nya ko a kinya la bara ko kana ki mo faba kar ko nya ngaji nin kan folo la ya ki mo jelle aka kay ma ki moy ngaki tele ya ni mo se baro man na ka tonya o man na ka tonya da aki mo me ya asiata hotele so ni wula ngan jaay mane kol nyaw nyin tilo mbe bisir ndo ko la nyaw nga ko ma so no ni wula na en kol andun kam fa bata gol bas keno ni audio po benna la leso support nyaala ba won tam kan nafikiti malaf mo en kan nafikiti ba won tol demal ko nyoyen ka audio ki nyoy audio man yalla kon tawul budan la foru mo kon ngaw ka nyoyen ntan lolan ka fa ko nena man audio ki moy andu mo jamaale audio tinde da men yalla ko be nyin DCF ko baro mu audio men yalla ko ntol damma Allah be nyosala hakilo la ngdiama ko wala mol men si diamu no imare nyoliye nen kube melte me diamu bare ka ba ka dun foru mo ko be ka so kam fa bata njaymane bula ponyen anda ponyen kam fa ay ni ko ya andun tan alon ko muniyat dalilo miyat nga audio tin jaymane ma ki ay fenkama ay insistal don pour ka la moy mona beje par ñen diaspora intala dum formol ko non intala diamo tema jam fa bata ñolal bar na diamo fana commencé ni bité man na ko mo ma
andum magana fi kuma fo moma me yalan ko mando kuway wala mando bi soto je andum maga diamo kuto ko me yalan ko fana nakarati je always ndaka tale be diamo la dama do nakarabe damen bare momo kande ko man nafi ko lan safal be ko ndam kan nafikiti andu nafiki aba dawdam buga kata je jayma ne nga fayla anda benyu foru mo ko na tulo dal ga ye promisol tinya promiso me yalon ko ya dinna ka fanyo ko nyum audience ta kele mo nga bawo me ni audience ni horma balbe na marite so balinte be fabu apologize la muni ati nga audience jayma ne annum fabakra sisamba apologize la muni ati nga audience jayma ne bari billahi wallahi tallahi baka tarawale mbulo man audience kiyaye asoto nyama malo ba on denen baka tarawale famale be kadiyam ndenen bagan tara wala famata diamu la ngamera lungo men na president Barrow na New York Barrow fana manka diamu de nga ko la ko ni jammo be siare ne baka nyomo ino kabra bodo don ndenen bagan tara wala dana ma ba telefono assalamu alaikum ite lata dola wo fanan lata dole la fo ay dunia bebe nyina ya sabu nimbe diamu la na diamu ko audio luto kato wato se kanangon okay me jindan na wolto bayri wato fela tata manta fendo la nyin kam politiko la fanna la badu say ngaduna social letter ko ngal tempo ngali jayi ba fala ko al bismillah ko programme la kunya planja badu mo nyum social letter de mi alon ko akabonan tabulu bal kan letter boxo kata dami kunneto na nyin letter dole tombo nanje bi ngawole sambanam badi mo le nyin tembo nyika bo membulo wala mo funding ke do lo mi alon ko Gambia di mo la steering tuba ko janne bari akabe tuba bu du janne anala tuba bu muso le be steering jam anala o tuba muso e dinkelin na soto ako bari sango kono akata lifo la Gambia sinya fula sinya saba sango kono akake nyame nata ta nyin sila do anala muso sila kotango adam male kata bari wato doru manan kuma buka sone ya bake anin do ko Kenya ako barala ta wota abama katukumbole la doron ha tuba muso manke musuti afele ndingolu mbuka mamari ngolje bari hanini mamari ngol nata janni buka diamuno sa ende fanal la fitale ye muso nyini Gambia ja ye muso mi alon ko ba sindila wo muso bende fanam feto topotola isaje ko ninata ise muso tarajan isaje ko nse mama ngoje nini woy dingo soto akobiri bayo fay folo aman son kato ko alo de ka be ko yala tuba muso min babur ani wo tuba muso nyo kanu andun sababu luto wo tuba muso nyin wala ya te bodi fuari yakon akama fo tuba muso la fuari abba kam bari ala ta kola tuba musole ya bondi nan Gambia aya sammanan tuba budu jam ay do ko nyinaye andu ye nyo kanude kanobe diari ako kabiri ngai muso nyin soto ba nyimbe kumbola wati ba nata bari ngol fananda dunje wati telefonol be nyoka anata wakila ko sa ba mai ko sa to fana yali nya kala nale muso min je muso kendo alse wo jibe nsadu wala ko bari nga kamal la fika bani kuyan abama ke bayat ako inate nya kalan o bari ngolu dingo kono bana ta fay ko ibarin dinkari be janne nyinte mota pareta karamala ne la fitale wo futu ni a futu abe bala faso to lanya ako anata du wala kote futu wo city bije ani wedding kinin soto bari nanin tubabo na da Gambia e ka wonnule bayre nga katandi tubabo la le nyum bari musolati bari tubabo malo ako bari mune nata ke ba fitino nata wuli fitino mi yanon ka jarawta ba ni muso nyi mamben fa kata ba ni abarin tema problemot bari ala foro to wolom nyinti ko abari muso be suwo konole atekka kodo di wala ka ba ma topoto anan nyanta kodo mindi la musola aka wobonda fanwela wodi ala aka mindi bala muso buka long aka mindi musola babu ka long
akoy be wole nyama je bari ba nata wuli anala bare muso ka tandi ko aka mindi tolla wonten fenti aka kodo be cikale aka di nyi musole yo muso fanan atala foro to wolam nyindi ko nate dalas pound kemeki muso katala e fengol sai dun aina nyin bare muso ka wonya wale ka fay ko biwo na ya nyin ka nyin karo ke ma jelle ki ayna wo ka fay ko nyin karo ka bin kinya damina dala so wili tandulo sila ko atra mo si ko butu nim bare muso mo dura se kam fay ta faya so nyin ne kete da malu tema fitino de bani muso ni fitina fo muso ye nyuma la bakaso la seta afaya anda te barin kono to lo woti sai ba fanan nata afaya ko bayri muso e horomanta ya kenna janna wulta seta so kono ikana muso nyin sendi nan kota nyi muso sendi nan kota mbe haramu bari mo fanan kai ko muso iba sendi la le katu ko itele nyi muso futu ya bondi ja ya sendi ya sainde bari wala danda ya marota te wala minde ko ay tay korda do nyini ay muso samba wota ta muso sendi woto ay ba to poto bari muso ita si wo korda to bari ba fanan ko nin dindingo nin muso muru de fututa koten ate be bola dindingo to le aba haramu le andu aba dankala le dindingo nyin ko de amalla fi wala katu ko akata bay bake aba fana ya kata abala nyin ke baya dula amalla fi kaje ko ay bala danko ya muta so ako alafta la ya ma ko ya maro min be kede social letter anyanta monekala fa anyanta bala kawta la muso nyin tude ba walla fa nyanta tala lay korda lota luwas muso e tarawot akko kato ko nin fulol be kata muso nim ba wolta diyala kote sayen atanyanta munekala walla fa nyanta wakillale ay nyina bala ay nyina musola anala tuba muso nyomu tatuba buduja badi ngolo nyinna mo nyinen karoti bi atata anata kumo yaya dam fa ko nyaadi kumo nana bu asise bu abe mo nyinna so wo kama do budon baade ngol nyin tembo to nga telefono yelle tariya nyama bayre binte mela jam miniti mo won do wala kala jam nga telefono yelle nyin tembo to fengo fe yalon ko la fa commandiro kala do mba fale ko bismillah se commandiro kenole yeda bula kacha na telephone line or wala mu 00757886363 wala mun na whatsapp line or fengo fe yalon ko la fa command la whatsapp kayamaro di nyin kera ana babe kala nyonya dila ni muso be kala nyonya dile fo abe muso bulala le bang walla fa be fero kala le ay bulani ni muso e bang buton bato nganyenta do be commando jam bato ngawota okay assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam fa ibengadi kawa bismillah program ko tawde tanawata nante alhamdulillah rabbil alamin program ngamo electromatima alhamdulillah program ni kamen poten ha kuma sote ala te nemela kay ngoni ayaba mala ko ngoni ayaba ma ko ni ba mala ko ni muta de ay ba mala ko ni muta ay muso ay ni na muso ni ay na muso la so dingo ta ba ma jonola uku na dia ta nyaonya ba ma ji somalla amunda ko nyanda ko landi ni mo ko landi ha ndo sotola abi jawyala le anna ninda ala ko karola hade ba ma ko tulungota bala ko wada no because muso ha adia ta nyaonya aketa nyaonya nukuyo seto kuyo soto da muso folo le babala na man sia muso ko ma membe la chikala bari ibama ha ni duna balanda nyaonya yeko ko nyaonya ba fola ndingo aro o yeko bandile wala mtonya on de quand même pour mourir nani bi musol akritu wale lundo mfama ya fonyela ko ndingo ko nam tade ko foyte malo mola muso mola ko nanda mole ngom fama wasi kenyadi ta
ako ni moy manyin ko tol ko hani manyin ako muso bibi ningan na muso sambang anati yo puja ako bibi del tam ni na su ko ngomol para ko na e fen soto bi ka samba ba mana fama na la barim ka wonne ite si taraf ko la ko nyaawnya bukata chika karidila ako ni moyo ke la kava nyabe la bin fitino mongo o mo ila mona tisela onye kumo le koto ni le wala mtonya baraka alhamdulillah baraka bake kaba ila kumo beti ata bake ngeten to ngey baraka badu walan sando na line or be yallinne tango fe yalon kala fa commandiro la 00447578863 663 wala mo na line or jim badu ngani do fananta ngaw jibe assalamu alaikum wa alaikum salam mbadi ibe la moy ka won do minna wotala do ngonde ko so gam fama moy gen iyo mbatu na won je cerno yo okay bismillah program okay mbe konton ba ko ni program okay ayo tera la mire ya to kay abaka chandi aya baka chandi ananda baka chandi lale aba fahamun digin ko wala atele adunde muso ina nyingin to anu sa programme bi dame na kana fuko ka muso bondi ka bonda ba ko la o manke good example to man bete anda muso fanangel fahamun ni nako nte baale mo nyimdi pour anyanta lolu la flo intali la flo beton apa ma kacandi ka balem ka fahaman dala ko ka fay ko akole ata nyaawonya itere wulu bari ila kuole yake mudun tanyin ko kon so fahamun ni because ba o bukadi wodanka so bay ba dum bukadi danka du ta nyaawonya baba fahamu la na tara aya kum akmata aya faham dala jero to kaya akmata ya ba fahamu la abe koleala le bari muso fana kuna tara ko muso bella frinkela andu amanke ko mole de muso puska na kuma ta muso ya nyantara moyla le anda nyanta aba respect la ka ko ni munke ma balde barna tar ko mole de muso puska abe koleala na tar muso ko kibaro so do dula dole wala mtonya abole mutarin pour ka foko atakaje ko wol baye nyaadole maso na man keta te kerate baye la ko koleala la ka control bari bala karola dinda la dara na ko kacandi do ba fahamnu da bismillah abaraka bake mbal abaraka bake ansa ndo mbado ngani don ta assalamu alaikum wa alaikum salam pamol namu albe nyaadi ndi jandoro mo kende mbalo konton albe mbe jola mo kende yo pa ndede malo fanga ko on mito le tanga ko mat ta bari ko maro min na da ko ako nga muso tuje ako bala ko kuma ya tabakela nyanta muso tulaje wo dingo min ken ningo ya tu babo wo ba min fola soma alka babu alka juro gula bala ale babu la jurula kunun tolla alfale min ken na tol kontrol ngol ke dingo wo kela no ko alfa to sa te kono ba alfal bo sa te kono bari mo bitala la alfal kumandi ay bari muso kumandi ay ba kumandi katko bebe ku kilmol kono bebe kuriya katko wandi muso min ba babu du kenni mo min fa kanu
iko we da weji ka to mo tubabo we tol tata itol bele be kuriala bar bu na ta kentin ita alfal da dun je diamu nyokan ya ko musul tubabo mu tubabo bara mo ya da fale fa me tol bonde fuari ya kono bam wala mo tonya aye bonde fuari ya kono le ake ganyen yo butun silang ning ko ngadi muso ni sum al kelli wala sum muso bondige ala gambia muso bondige bawo ate bare muso na baka manya ni o to mbe mina fula o gambia dingo yi alin kaka woke alin atonya fo nyoy al fantaya itel songo ya fo jam iko dindingo min al fata bul nane min nata suwo kono soma jumale bo fula alka nyin dindi ndo alfantaya kade alka foko nin kenni mo min nin tubabo be tiring wo bala fisiata wo dindo ama maringo fa wo mam dande alnga to nya fo nyoe wala mo to nya baringo eta ay alfal kuma mi sate kon ye ba kendi ye bari muso sindi ye diamundi nyokan ye camping katbe bel wa kuriya kilin kon wala mo to nya ala baraka bake baraka bake mbade no baraka kilo la fa baraka bake baraka thank you very much baraka assalamu alaikum hello okay wala call be holding badanga nyindo ta assalamu alaikum assalamu alaikum salam pa namba ini baraba ini bara ndefana lafta ka contribute program kono bindala ngoti mpawalo bitanite dunda yale ka program tinyale ke ite kana nyapi iko watu watikala bu fonda ka hani nde wobe nyame mbaflo le nyama mbukala musol kay mbaflo le nyama wala muto nyata na sata wanyama kola folo ya ho nyame ka foko bay ka fay musobula nde man d'accord wala manyana musobula la da ba mai kacha ye kul be ya loy ba kala nyame ka to ke man pare musu nyino la te bale atina ay muso nyino foka pare bar bitango do kan wajatal de hani ni kacha te bukaso ha bare siram pay ka foko dingo ka hako soto bala bare ulula fanan ka dingo la hako soto katu at the first place malla fala ala wulu aka horoma nyame wala ya bulala fay wokke so atata nyin kamana ko nyin fana e dingo soto ala foka pare na wo fana ay wani dingo le futu fana e dingo soto ay na ko ya bula waya tara keman asake keman fa wo musola bara ala kamo kan ala ta wo muso bula so fana mu dula dole to mi alon ko wo fana fokke pata la musola fama fala musola ni aje kebe nyini karo kela amam fala musola wodon te ngaje ko nyenta kachala le yajibe abe kala nyame katu nani wo mam ben atata musu do fana nyina ni wo mam ben fala ko lay wo fana bula ko ten anu bari musol fana fa siata le bari musol dol bije buka futu ke nyalo iko tola musol ka problème o don de iko to jelle dila ni haninde fama mo muso hani atara ke tallu le kinyana nay nyine kamba fala ele kema fula bari wo fana be kam fandira ko binta ni ko ta ifana eta futu nyalo iko tola muso ka ware dola muso bari musol fana ni musol fana ko ka bari musol ite ko because bari musol dol bije ike nyalo kela ni kutoma ko ikutoma be tamadula dro tol kamira ko ikutola ko do be kana musole ya waya tara ala minno wo kanyanta bare muso dol bije ke nyalo ikotola muso kamba kala won de ba ko like ko ana ba ka aya ba mama nene aya la muso singina wala muto nyata baraka ba ke bina thank you so much baraka hansa and online no be yalle na bade mon fenga fe yalo kala fatuna minute dandan tuta jele 00 okay madanga indon ta Belgium assalamu alaikum alaji esa bismillah program
esa fenko ibe la moy kam minna wotala do mon den kam fa moy je no na dulo be kacala aha no be ko de man ran ko me jama na ko me jama nga afle ya ci president baro no awa ko ila aibe president baro apologize la kadika be boyla ko mo kan okay president baro yes mbele taro kila ile ngira sambala ro futandama be esa ko no semdala ese ka efita bala kana na banko yo ba UDP ko yan ko mente kala to UDP yala adu ma decision yalla kana anon wala mto nyata wurum bi kaja ya futa men ibe mune fola bitama ning misal fe ngite ki nyindula to pureta ko dada bayring esa itemo alaji min be keri yetere ki nyindula to ko tanyi suwo ko lade e kana so futu e bang andi kana so dimmo nim bay ku ya ibe mune kala nda ko minna mere na wol minna ko min sabiya banga fata je ko nga fa kila ki ba ko ya ta muske ba ke ba ki langa ha na ko ye to min ga mo ko ha wala la gulo ka ke kensen jama na de dum to ne to ay be ma ha ulala bi ko to na ke fere ke alumen de siro ka ta boy ni bi ba ko fere ke ay men ko de dinni ni da ko ya re fon ni yi fon jala fere ke di mai ti ko to ha fere ke di mai ti ko to ba di ya to jama di ma ko na ha yo ba do na kana ti bismillah yo fa ke ba go man ka ko ba ti na ba ko la ba di ko to ha in ku bije to wala be ba ya ta ku ba ni bari ko to wala ba ya muska ba kan ba kula ba na bari ko ke wala mutonyata tana di ku ta na abin kiro ke ma na bari ko ke ma wala na la fita ya ma di muso ni wo kan na ko man ko le ha o ke o ba kula na do ya ko di da bu ku me te go da ne ko so di ba ko ti kaso ne bal go back ni bari ka kala du ke mas ha bismillah ne mo be kon na bo nin ka ne na wo ya wa he ni wa me bo ta baraka bake esa alaji esa baraka bake wo be beti ala bake baraka bake dum bade wal sando matana nyin don ta bo be commando la Italy le assalamu alaikum allo radio albel la moyro la minnal wo tala do mon di sade ka kam fawo moy je fonte okay ha mbe kondo na bato mo kende kana mbake ka ko la nama wala mutonya mbo mo be kondo na min kede diamula beji ndala fonko hakil ma tumba infala ayin ko hakil tamara wati no enda taman la hakil olla aha kaduni na rajibe badin ko la ba ndala jibe roto baba futu bankan dunia ko la tinya ba futu bankan dunia ko kadun ya jibe idamala problem mom kodol dum dunya yo ni na da jibe futu odum lakira ko badia fana mobe wala na ko badi wol ka ko temo tinya o mo ku baade amen na futu o banda sa ke badi temo tinya kato muso bota badin kono to bala me keta badin kunda sa intere minjeje kenyin kade atela nanda diamula ala muso ta aya babolo se ngaji tinu wo keta ba kam fata nyaawo nya abakol bannal barka korda do sam kam so sambaje ka anin ababon ni nyoka wo mon problème o solve
nde aje wala nyama de wata problem o solfla di same problem wala tarra je banni ako problem o bank ko musola sambala ate jamu muso ka minke kamol ka foko nyu kodo nan kam ke wala kina ay tara mo kina e fonyo wala ay babolo sey na babolo sey nimba sonta e si shuo ko na yesu e korda diamdi wala mutonyati nde wala jokol non kono mo kende baraka baate o mo be konton baraka hansa ndo baade ngono wato min tuta jaman siya militi woro do na tuta je program ko fa mbado nga Sweden ko pananta nga won jibe min tara assalamu alaikum wa alaikum salam pa mo kende bismillah program ko tumolle e baby jam kayra do Tanande. Tanawatande alhamdulillah. Programu ni ke kuda bake mo kende. Allah ni karo ni akumaya ta bag. Min ko ni be faring Gambia nta ko Gambia damande ni be faring dunia ko no tep. Dunia be faring ni la. Ha. Nde men de sore jen seme ya maro dino wala munyinti ko amanda bae puraay mola fuduo bam memma din cewde atara abela fere muso nyi bara ate dala dingo fanaye ye ba filije abe batari ya damma fila faye o te dala dinkilim fanaye because dingo nyanta ba ma ko ela mun nyanda kala dum men nyanda kala tewo nyanta murla bakanne aba dani ani musobe ebe bama hakadani baye som futuoni yetara ko dinyo kam because futuoni amanka dunia kude alkiyama kulam ni adra kewnin alafta bala because nim baye kewla futuo bam alkiyama o famo dama se bakana samano jahannama because I kule ke me alon ko otemu jani no because I put over nyina kamba dunia kamalam ni atra dinni woni abukat abukat salle wallanta abukat kudoke ko konnante yale atinna bamal la fala suo kono otumo kawni ye kilo sota la pour ka kudo ba barni atra dunia kamalam dunia na fulo konnante yala atinna bala tak futuo ba kewnin salon ko de nason tawala wo damma sa ba fana halakin wal alkiyama anu mota la flaye ba ma je halakin alkiyama because nim moy futuo ban dunia kono alkiyama e ba jelal de ando alkiyama ko le ada katambe dunia membeje ye muru ba ka ye ba dani ba ye son because ba nyanta sonna walla na itandi bala ko ni fuduo banda anu debe la fer muslale ni ram la ko la law to takko bu bar ni ata be la fer musole nyanda murla bakan ne ka ba dan fuduo ni ye continue wala mu to nyaati because mo men ko le ata wala alkiyama de andi ta hayi la ye baje e ko ni silole ba dun la jahannama yeso nga ayo silo ni continue baraka baake mbaade ila ko mo kende ata ba wala sotanteme advice dino kewla. Thank you so much. Bal finance hakilo do especially Africa bala ite hakilo do back pending oto. Temo kana tinna ye dum koto temo ne findindi je. Because ni da ko kar mu ibadi ngolti idimo nyanta wala nyinne la tay idimo yo nyinina. Atara idimo ka taran suke tay musona ta nay bureni non konke nyanta onda sanal ko bureni non kondo anyanta o kala muso fana yende wala muso nyaade arsila ni de ko bureni non ko fanante kuntula feren abe mendi la muso fana na iye nyala o ka because of bari muso la ko abari muso anyanta mengala fuduta man fudu ayata bondi korda ko because min kuma atet fayroti nya korda nyin kono faba bismillah baraka ba ken bade bismillah wala mun dele amaro den tamen kono baraka kumo min de ta okay baraka ba hansa ndombe bolla social media to Facebook jalimbe line do kala
Kaba Ibn Kausu Singate for both parents and the son are under Allah. So if you're wrong, your causes cannot do any effect on the son unless the man take fully care of his mom, but the wife must stay. Okay, I think we will call baby Allah so Musoni understand that married who you wanna marry, nobody have to decide it for you. You know, go futu wenyanda fema futu la futu. Mo manyana tala dunia minyanda decide it. Pare mbadi nga na ulula la consent nyinna de limbo futu fana kera. So ngamira jir fana mukata talent. Nyindo fana nata Alhaji Jumbu Drame. Papa, my personal advice to this man is let that woman to go. Yeah, I can't left a muso nyinke abula etagron by the minata dibe muso mi alon kama respect so to Obama the neighbor de Obama ni kumata by so nyaka so mojawa bi jamini alon ko muso nyaka talale but alaji Pamuru Fati atejene for parents should have limitations in their son's marriage life wala nyinde ko muso wulula fana nyante dandula lon nami idingol la fudu Yo Usman Khalifa ko money source of many people doing so what to to kodo be dawda do setan ka no bindele so sai mara ngani don fananta no jibe mi yaro ka be line to assalamu alaikum hello assalamu alaikum wa alaikum salam me moy kan allo assalamu alaikum allo me moy kan yes bismillah program left Pamur command ebe Pamur la programme to fokaba mo bebe moy kan ngo mo be boy moy kan nete biamu do okay Pamur sumon ibe bi alhamdulillah kotana odana ti alhamdulillah okay la programme ka dia baake mo kende yes because inka na fasara ge alhamdulillah okay media kan company Spain yes so media ale almali sidam madina amin Allah ya rabbi so ben tringen ala adi dunya lakra amin Allah ya rabbi ala sido dunya lakra amin Allah ya rabbi ke so manta amin Allah ya rabbi ala so manta dunya lakra amin Allah ya rabbi yo coming Benjamin so bating kan dim tema ken dim sa tradron ay bala ya marumay because hadith wa qurida Allah fi rida alwaliday wa sakata Allah fi sakata alwaliday qala aljannatu tata'adda minhum ya yo ala dunya kabla wala flora dunya mbe moy ka yo bari ba fanan sakata do masabare ajibe kadin fanan nyanto dial tumo mena del fanan ya trai tudin ay din ya mar din ya mar ay din le futu so ade fanan nyanta le ka be din faham ngani muso yimbe sinu la nyam yo so ni diam ta dim na karole nyanta diam la ba fanan le ni faham do golam tonya ko ni kabirin ko follow dula a follow ta ni nyame so abore na ko mbari diamo be siari bari be sila de man ko yo bar be tendula be jay la ba ka abaraka ba ke mbadi ye badi si abaraka ba ke abaraka badi mo sa imbe last call atala bayring ni na raji be dinga fa ko on de mela jam wala wo kamala drombe min kala wala mo last call da mala tala ba ngani last call ata namra australo assalamu alaikum okay ade gamra mole ya hold at some point but okay oh united okay but nga wata ta second last call ade assalamu alaikum mbari njumala mo hitati yo photo ate dale but nga da austra assalamu alaikum bro yeah bismillah program ibe Australia bismillah program Ngene program mi ba
le programme ka dia nyamba ngala fi kala moy wato wati bi ngaje online alhamdulillah rabbil alamin kuma dire nyamen na ko ke af nyamen sa yake usten ko ni nyande kam kala awu nyamba wala mutonya parce que ni la do dibe kanu din wala apena ta ba fam la ma fam la dibe so ina ta dibe kanu ba kanu ni habitant tema parce que badia kanu ko leta badia ko leta ni ya fam era ni ko ni kanu aka badia tinya aka ya dada aka sinyo ya tinya aka sinyo ya dada kuro si pam sinyo ya ni badia buka ban wala mutonya ya ko la ko na ni nyoya buka ban buka bande comment ken jabiro ke dal kay ba mani anyante kan kadin fanam faham parce que din ngala decision tal parce que yaji be fanam fuko fanam ko leta bontel tamalan ndenna ko ke kan jambari alam be kisi alam be makoy la tera balam ko men si mirano fana ati fuko fanam tenne amman ki kanote ne ka ko andene kanu fa karbi kanu yarina ni farle so na ke to yaw fanam ko fuko fanam sa ko anyante ke la kule fanam kam ko men ngal ko sababu bala ko men dalila koyo men man ki kodola bodi ko men ke si men fo dingni bani ani muso ni famad ya si pati idem badin clean so ko do la badi ya tinya ko bala ko take wala mtoya banni ko me dingni si bama faham an bama kono si ding faham alhamdulillah ko ya si ya kacha muso sai har muso fano atabo keni amuso tema ke ya gelle nati bar muso manyen no fa don ren pati bar muso ad manyen atata ko so ko amana meta ke la ko baraka ba men fo dron wala mu foti lati men fo no pati ni ko ko do kono ko la keni ko kono amandiya fudu ko no wala mtonya ko le ko men te ke do men ko ka bosten ko men wala mu foti te ke fara men se baraka ba ke mbaade baraka baadi ngodo gotun wala keta na programme wala bandulati na last call la tata bayri ngafo mole la binte mela jambake amunda bi programme wala kunya for rectification on because of kununge kachale wala ya sabu bi nata manson katili dumbite maso we na programme watu beta la nyindi masdo wala bayri nganyine foko dimanche ngolo wolbe kala social letter da malati bare bi afele nga programme fannaba nga beke political so wakamara nga molo hakodade wala famfam inshallah rabbi dimanche koto min binanin ala be niyo siala be fero beke la le political hana miskata jaton kana dum je sade ko ngani letter o samara bare letter o min je siata baake andul lafta la janni nyin karobe fala ngal letter o nyim min folo bi janga wolo ba so wakamara don baade ngolo ngal tento ngali jayi annal tere kanu tero pamodu boja be Allah subhanahu wa ta'ala tentula famfam tumala min na fele bi fana na duwali jabe programme mi yalo ko gada tin bismillahir rahmanir rahim la afere nga kumfani alhamdulillahi rabbil alamin wala mo be dawda ngal tentu ngal jayi Allah jibe rolto ana la moy rolto fo alama alayim be ni inshallah tenen lumala bayrin soma di ma sorry talata lumala bayrin soma teneno woka ken fonyon de wala te banen alayim be ni talata lumala koten be buruna le na ne dinkra kilometer place kilometer wati kilometer pour kana fali mimbe kere kata be kere nyame ka wala nyam wala o kama do alama be ni sila talato na mimbe kere ka sata wala nyam a removals command 0141-944-3361 minil lamu company te miniyalon ko ikalla fengol sambale Gambia andu daman kolea nim fengol lebe bole lafta min sambala Gambia
minul commandi andun sai ye office kutole yelale Scotland banko kan wo office wal se commandi nole 0141 944 3361 e ka yelele kabo talanse somonda kata fo talanse wularo walla nalle fengol soto keki Gambia doron ale jingali shipping and removals commandi min yalon ko ifelelo ringa ladda kungoto Scotland and Ireland. Are you living in Scotland or in Ireland? If yes, then call Jingali Shipping and Removals on 0141 944 3361 for all your freight to Gambia. We have now opened a new office in Scotland for your quick collections. Our opening time is 8 a.m. to 8 p.m. Jingali Shipping and Removals, right at your doorstep. Jula Finance Money Transfer. Badingul. Juloli Seattle de. Bari Jula Finance. Itoluman Nyonsot. Jula Finance. Wol sign ni lafte la mobile top up la Gambia. Walle badingul le soto je mini alonko. Ilafta ke la cash power top up. Albitala damin wolo mu Jula Finance Money Transfer. Walla itebe dawoda Angleterre walla dunia dawoda. Ilafta kodo kira Gambia. Nyinkamala ila modia soto yeminki ye wosoto. Andul tariya nyama. Erbita damin wala mu Jula Finance Money Transfer. Nyale kodo ke Jula Finance Money Transfer. Altata Guarantee Trust la bank bunda o bunda to Gambia. Albe kodo nyintano la jele tariya nyam. Altol mini alon ko albe santoto. Soma nga brancho soto le jele na branjo wale Bansang, Bara, Gunjur, aning kombo na branch babe wolto Kairaba Avenue. Walla badingol na lafta la kodo kila walla alafta mobile le top up la walla alafta cash pa walla top up la Aljula Finance kachanyo ya 01384240 walla 07949733233 walla 07949144674 Jula Finance wala nata porukalu dahandi kodi kiyo la fannala andum fanan saya al badi ngon membe Gambia e manyan na fola credit kola walle manyan ne lala di bokono Jula Finance wala nata kanda hal Take this for your father. His phone is unreachable. Immediate money. It doesn't matter when or where. What matters is immediate access to money transfer services, payment solutions for individuals and businesses, because our presence is global and we understand your local concerns. With over 190 countries trusting our services, you too can rely on us for safe and reliable money transfer, bill settlement, foreign exchange services at an unbeatable rate. Get more details on our website or visit us at our headquarters on 76 Kairaba Avenue. Immediate Money, your worldwide money transfer solution. Born in Africa, truly international. Smiling Coast Transport and Shipping Company in the very heart of Zurich, Switzerland. We are the #1 transport and freight company in the area. At Smiling Coast Transport and Shipping Company, we rely on experience. We are cheaper, reliable and efficient. We collect all kinds of goods and deliver them safely to the Gambia. Cars, sofas, chairs and everything you can think of. We are operating all over Switzerland and some part of Germany, from Freiburg to Stuttgart. Call us now on 0041 796 631 176 or 0041 793 242 362. For a quick and safe collection, call us now. It's the Smiling Coast Transport and Shipping Company at your doorstep. Ningine beloring dolbe dahata betilin alale mbali je kan mbali muy kan mune ite eta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato
ni ye kilin sang walla la goble tolu ye kili wo kilin sang ñinul kono ye mimbe kerin ne ma koy bayri ñin no mu programme uti mi yalon ko ika fole kabe kerin ñami walla nil lafita ka moy kabe kerin ñami andu nga continue ka moy kabe kerin ñami al ngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafta ila ñinti satolu sotola anning ila ñin goble tolu altul mimbe UK albinta bojan komandi 074 638 86811 minuli alon koy be Germany ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 altul mini alon ko alben Norway al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 France dum albe min komandira ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046739 466119 minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 00393512745086 walla alse pamodu bojan Kumandi 07512218329 walla badi ngodu alnga mimbe kere makoy isaje mimbe kere fanaye murung ayalu makoy kibaru to anin kacadi mandu walla mimbe kere nkafo tolbe dahata mbetilin alale mbali je kan mbali muy kan